TWF Secretary Foundation dan meeting dan sini meeting ko tini tongo sini TWF Center President sini Madam Munga sini bisungo tongo sini chairperson sini Madam Purito Jamatia sini bisungo tongo tripartite committee ni korok ni ku convener Sokna Tibiang te Ati Jamatia sini treasurer tongo te o jaga joto district ni te central ni manjak penai sini TWF ni khajani ko tongo jotonan hambai te first of all ang bokro bomei sini maharaja nan dare ya paro tami gai bini chai tok Mumbai bini na har Mumbai tini chen third foundation te object khajin thangai tongo so o jaga wo ang ani as a convener ang ogono request penai through media sini joto division beri rokni je 44 ta division tongani block o jaga ni joto beri rokno o jaga o phai manjak pengen bagi kobo jaga tamni bagi himale jeng centrally o jaga meeting khaile jeng ono division halaka je buskang secretary belekena befitting man aro jeng observe khaine thongai tongo third foundation de sini thai ke nuai khomleng nuai auditorium hall khomlengo engkai কোনো ব্লক কোনো ডিস্ট্রিক্ট আলাদাভাবে তাক খাইদম চিনি মিটিংনি ডিসিশন যা যেহেতু চিনি মহারাজা হইন ও জায়গা ফাইনাল হয়ে কনসেন্ট যা সো চিনি পার্টিনি যতনি অকরা যারা সিডব্লিউসি তংনাই সিএসসি তংনাই নিয়াতবা চিনি পার্টিনি যত এমএলএ এমডিসি ইএমস जों बरनो जतनो आ जागा इनभाइट खाइदम ओंखाय आं आसा खालायो चिनि प्रग्राम बेलेखेनो जाजों खाइ बेलेखेनो कामके जों प्रग्राम खाइ मानाय ओंखाय आबुनि बागै जे तिनि अर नर मीडिया नि फाइनाय नरनो बेलेखेनो हामबाय चिनि अ मेटार नर कभारेज रन बागै फाइनाय बागै नरो पाइप्ले हामबाय माया पारो ओंखाय अ आ दिनि जे प्रग्राम आबो चिनि गोबां मा चिनि कालचारेल प्रग्राम गाव एक्टिविटीज दङ दंनाय ओंखाय जों जास्ट वान सुलाय दङ चिनि बोरै रं बिसिङाव जारा मुतुनार जांनाय अबाय साउन्डलाय थांनाय अबाराव बाहायनो जों बादिनो फेलिसिटेसन लायले मानो आबो हायनो चिनि वान सुमान बिसिङाव दङ जे बेबाक नरमै डिटेल्स आबो चिनि प्रेसिडेन्ट तिनि उदाबो ब्रिफ खायनाय सो आं चिनि प्रेसिडेन्टनो रिक्वेस्ट खायनाय चिनि मेटार नति 6 तारिख जुन चिनि थर्ड फाउन्डेशन दे नति बतेबो ब्रिफली